bɛ ka nin ministre ta o président de y'anw janfa donc élection nata an tɛ voté o ye voici le pouvoir du député o de kama sariya ko député ka baara ye wagati baara tɛ kɛ san tɛ kalo 12 ye wa kalo 6 fɔlɔ ko kalo 6 i b'o kɛ Mali bɛɛ ka baara la i bɛ n'o kɛ assemblée kɔnɔ nka kalo 6 laban i b'o k'i yɛrɛ ka dugu baara la wa kalo 6 fɔlɔ bɛɛ tɛ tugu ɲɔgɔn na dɛ o kalo 6 i bɛ kalo 3 kɛ Bamako ka taa kalo 3 k'i ta yɔrɔ la ka kalo 3 kɛ Bamako ka taa kalo 3 k'i ta yɔrɔ la kalo 3 fɔlɔ min bɛ kɛ Bamako assemblée kɔnɔ n'o ye Mali bɛɛ ka baara ye a bɛ fɔ ma ko la session du mois d'octobre octobre kalo novembre kalo décembre kalo n'o banna sariya ko député bɛɛ ka segin ka t'i ka buguda la i ka commune kɔnɔ cercle kɔnɔ région kɔnɔ janvier février mars n'o banna avril session du mois d'avril député bɛɛ bɛ segin ka na Bamako avril mai juin n'o banna ko député bɛɛ ka samiya k'i ta yɔrɔ la i bɛ kalo 6 kɛ Mali bɛɛ n y'a f'i ye ko baara fila don baara kelen Mali bɛɛ ka baara ye baara filanan o ye i yɛrɛ ta yɔrɔ ye donc o kama san kalo 12 bɛ tila fila ye kalo 6 ye Mali bɛɛ ka baara ye kalo 6 ye i ta yɔrɔ ye donc bureau fila de bɛ député bɛɛ bolo kelen bɛ Bamako kelen ka kan ka k'i ta yɔrɔ la pour que dugutigi kana wuli k'a kana député ɲini Bamako école karamɔgɔ kana wuli k'a bɛna député ɲini Bamako a ka taa yen dugudenw ka kalanko kɛlɛ kɛ ministre de l'éducation kɛrɛfɛ commissaire kana wuli bɛ sɛbɛn kana fɔ k'a bɛ bɔ fo Kaye kana fo député ɲini a bɛ fɔ o de ma ko le bureau du parlementaire i ka dugu kɔnɔ o de kama député sara 2,2 ani 120,020 kalo o kalo o 2,2 ni 120,020 in kɔnɔ 100,000 de y'a sara yɛrɛ yɛrɛ nka le fait k'u kɛra député kalo o kalo 120,020 bɛ d'u ma ko indemnité de représentativité le fait k'u ye député kalo o kalo essence litre 400 bɛ di Mali député kelen-kelenna bɛɛ ma k'u ka essence ta ka t'u ta yɔrɔ la chaque mois 400 litres d'essence. Wabi ça va être douma. Quand nous m'assez qu'à ta téléphone, tu prime de téléphone, crédit, prime de crédit. Quand claque wabi ça va douma, où il a de me lancer voir la prime de logement. Quand claque 4 douma millions bin en Induru TTC 45 millions. Nous député Banara, Abba Banara, Afa Banara, Amuso Banara, Adem Banara, assurance maladie ou Fourake Pasteur là. Non, Manina Bo évacué. Au-delà de Jarasuba, nous avons un accident qui est pour Coroni Maboja. Jarasuba boulot de Carla. Vous savez, Jarasuba platerie dans la forme Maroc. Platerie Gansan, député de Douila. Évacué aux frais du contribuable et Nineka impôt. Quand platerie Kala, Douila. Mais platerie Tarakala Douila. Et fait. Maroc, quand tu as platerie date de la boule Maroc, platerie boto tourna, quand tu as contrôlé, bon, Maroc aller-retour est joli. Ango ke wabi wore. Ou aller-retour flawa kemeni wamwa. Avec ta clinique, il avait dit hôtel, mais war bay joli. À peu près 1 million, 2 millions et quelques. Dialyse appareil, joli de millions ça va. Dialyse cliente kaibé. Beka de Google kono, dialyse appareil songo. 3 millions d'euros quand un député Chitake. Donc, député qui a baraoudi. Bon, n'est-ce pas Mougata? Comme Mougo Mimbela, Anga Sebe Koloshi. Ka Sebe Deme, a Mogobe Mina, Kase Kanga Dukonomo la Kana. Kato Mina, ni gouvernement Kerefa Kano Dama. Mais Gol Karamogo Koloshi, Kalanke Konyuma, Aninga Klaka Deme. Kalante ta mina minko kato deme yini gouvernement bolo kano dama yafom ni barate demsonu bolo dugu kono député ganga wuli kana malien ministre mi ganga demsonu deme barala formation professionnelle et de l'emploi anga dugu kono demsonu shi sera baray barate ubeka kokojita ubeka sa ubeka chencheta ubeka sa do ye kalange diplôme bolo do ma kalange diplôme tu bolo ngo shi sera baray ka muso furu ku fanu bata avec chogodi ou bien ka tab mako ka ta ingénieur badota ou bien ka tout de électronique là ou bien ka c'est ventilo gland frigo gland ou bien ka ta ministre du tourisme bara ou bien ministre bado duma ka tolier bado duma ka muso do duma terre bado duma ça ta demsonu formé en boulangerie en tôlerie en menuiserie en plomberie ibo mouye français de formation professionnelle demsonu mse ka plomberie kalay fundeni bora 600 ni mɔgɔ min bɛ se ka frigo bobine fɛ ventilateur bobine rebobine i bɛ wari sɔrɔ an bara i bɛ carré kɔnɔ ampoule tigɛra i b'a changer courant ye masi kɛ i bɛ fil changer lavabo tiɲɛna i bɛ plomberie dilan boulangerie bɛ ka dayɛlɛ i bɛ se buru dilan na français ni allemand développé le tour de
aw caman tɛ do kɛ yan wa i bɛ baara la i bɛ formation na o de tɛ kɛ yan wa hali immigré ni donna bi u bɛ t'i da yɔrɔ la ka formation k'i kun domaine kɔnɔ u mago bɛ domaine min na baarakɛyɔrɔ la a bɛ Mali kɔnɔ il y a des écoles comme ça député bɛ to de baara ɲini ka to ɲini ka na baara di dugudenw ma baara di dugudenw ma kɔrɔ ka baara dɔnniya di dugudenw ma n'a fɔra ko dugu ko député tɛ sira da k'a tɛ kɔlɔn sen a tɛ sugu jɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ye soit tigi t'a dɔn i bɛ yafa ma kodɔnbali man kan ka mɔgɔ mara ou bien a tigi b'a dɔn a y'a tugu o ye nanbaratɔ nkalontigɛla o ni bonya man kan u t'a dɔn a caman bɛ yan u t'a dɔn e sugunɛ i ye baara kɛ yan i ka wari b'i bolo e ma n'i ka so jɔ a bɛ fɔ ko jɔn y'a jɔ a tɛ fɔ ko sugunɛ ka so wa mais est ce que e yɛrɛ de bolo y'a dɔn i ma so jɔli wari ɲini ka taa di maçon ma a k'a jɔ wa n'a fɔra ko jɔn y'a jɔ jɔn de don maçon de ye siman nɔɔni tâcheron de ye nin da mais e sugunɛ bɛ t'i jɔ n ye n ka so jɔ a filɛ parce que a jɔlen de y'a fɛn ɲini ni député tɛna coopération ɲini yan wa jumelage tɛ Bamako ni yan cɛ wa a t'an ka marakadugu caman ni yan cɛ wa député mana bɔ yan ka na yan ka taa Marseille ka taa Lyon ka na Montreuil ka taa Paris 14e 12e ka taa yɔrɔ yɔrɔ la yan nɔ Saint-Denis ka jumelage ɲini o maire bolo ka dɛmɛ ɲini ka to dɛmɛ di a ka commune maire ma o maire k'o di école ma a sababu bɔra jɔn na o école dayɛlɛ o bɛ kɛ député quoi o don a t'a ka makɔrɔnba dɔ ka t'i jɔ wa ko dugudenw n ye école jɔ a tɛ nin ye wa député t'o fɔ wa député de bɛ taa sababu ɲini ka na di dugu kɔnɔ dugu ko la balo dugutigi tɛ taa sababu ɲini ka na di dugu ma wa député a l'obligation de moyens il est l'avocat des autorités locales déconcentrées et locales auprès de l'exécutif école karamɔgɔ tɛ yen ale de bɛ directeur ka dusukasi lamɛn ka na école karamɔgɔ caman ɲini ministre de l'éducation bolo ka t'o d'a ma policier bɛrɛ tɛ yen gendarme bɛrɛ tɛ yen ale de bɛ sɛbɛn kaw lamɛn ka na o ɲini ka t'o di sɛbɛn ma sira tɛ yen ale de bɛ na ministre baara k'o ɲini o ka wari bɔ ka taa sira dilan o de la député bɛ kalo 6 kɛ dugu kɔnɔ ka dugu degun dɔn ka soli ka wuli ka n'o kɛlɛ kɛ Bamako mais ni député ye san kalo 12 bɛɛ kɛ Bamako o bɛ dugu dɔn cogo di o t'a bɛɛ kɛ Bamako dɛ o non ko n'i ye mun ko député ka baara ye ko ka sariya dɔrɔn ta c'est du n'importe quoi u bɛ kalo 6 kɛ Bamako ka na kalo 6 kɛ France a banna donc ni député t'a dɔn e mɔgɔ min tɛ mun dɔn tɛ bisimila e taar'o kɛ alimami ye k'e ne ma taa haridinɛ ko ye ala nɔ ye ala nɔ ye parce que an t'a kabila ko de don ko parce que a b'an ka kabila la dɔrɔn ta an b'o de ta banna o de y'anw ta ye marakala ko dɔrɔn o y'anw ta ye mais a dɔ bɛ anw yɛrɛ fana la i y'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yan o bɛ anw yɛrɛ marakaw fana la anw fana ni an taara vacances la tafiɲɛ b'an bolo il y a trop de mouches ici il y a trop de moustiques le maman est là la père est là tubabukan yɛrɛ tɛ fɔ ka ɲɛ bamanankan tɛ fɔ ka ɲɛ n'an jiginna une semaine bɛ kɛ taxi kɔnɔ ka Bamako bɛɛ yala ka taxi louer ou bien ka carte fɔ ka taa village la ka taa saga faga don o don so voilà ganda fadiga bɛ k'a la ɲamakalaw bɛna kulan kunna Paris bɛ comme ça à Paris fu natɔ bɛ passe ɲini ka na aéroport la 2000 ka taxi ta ka ca o caman bɛ yan donc o mun mana kɛ muso t'a fɛ ka furu mɔgɔ ma n'a tɛ faransi mɔgɔ den tɛ di mɔgɔ ma bilen n'i tɛ faransi anw mɔrɛ bɛ faransi yan n'an taara an bɛ balo cogo min an b'o dogo Mali la ye an mɔgɔ 10 bɛ si chambre kelen kɔnɔ foyer la soso min bɛ foyer la a tɛ Bamako dabi min bɛ a tɛ Bamako nɔgɔ min bɛ a tɛ Bamako mais n'i y'a ye Bamako i b'a la kale k'an ka jugu ni Pierre ni Paul nkalon anw yɛrɛ bɛ t'o tigɛ ye hali ni mun ko a bɛ baara kɛ ko n'o a to yen aw mɔgɔ bɛ mun na par mois an b'a ci anw ka village sɔgɔmada fɛ bɛɛ bɛ taa butigi la ka taa malo ta ka taa najini ta ka taa tulu ta ka taa kɔgɔ ta butigitigi b'a sɛbɛn cahier kɔnɔ par mois a b'a bila ka na foyer kɔnɔ o butigi o dugu association bɛ yan bɛɛ bɛ wari bɔ k'o bila ka taga an ka jeunes bɛ mun la ye maraka jeune club bɛ village la Zuwemi musoko c'est pourquoi n'u ko ko jɔnko kɛlɛ n'aw kunna bi de a banna a mɛnna hɔrɔn ye kɔnɔ da jɔ min na marakadugu la a ka ca Ala fɛ a ka taa turu bɛɛ b'a kalama a ka ca jɔnya b'an bara a mɛnna an faw y'a kɛ tan an ka to tan e fa taara jɛ jɔnmuso fɛ yan e den tɛ ka jɛ jɔnmuso fɛ yan ka jɔnmuso la nɔgɔ k'a bila a ka avenir tɛ ta jɔnya ye mun de ye tɔgɔ de don laada ni danbe kɛra ka dugu taa ɲɛ de mais ni laban dɔgɔn kɛra k'a bɛ kɔlɔlɔ lase dugu ma mun nafa b'o laada la bilen laada ni danbe laada ani taabolo a kun ye mun de ye ka dugu la taa ɲɛ ka kabila la taa ɲɛ mais ni laada ta laban tɔ kɛra seginkɔ ye kɔfɛ mun nafa b'o laada la an k'an yɛrɛ ɲininka n fa y'a kɛ ani ne y'a kɛ a ye mun nafa lase n fa ma a bɛ ka mun nafa lase ne ma e miirilo ka bi wa ne kusankɛ min bɛ u ye kɔnɔ da mɔgɔw la ko jɔn don ne ko a bɔn o jɔnya kɔrɔ ye e de kɔnɔ da nin na o a tuma e b'a da la tuma min na e fa min y'i n'a ye wa i ba min y'i n'a ye wa
o horom de no mu wele no ko e jomzo o bembi o ka vie tiena ate che soro dugu kono bli e beti denta ko denta to horom jondu kono mais itra karsa demso tien kurane jongu fo hadisa jongu fo e bema jongu ke qu'on déplace pas les problèmes. Est-ce que n'a qu'elle dena kadiwa? Quand a jay demso fait ka den sera fait, ka venir tien ka kodo akadewa. Ay boke mo wala dena no koko kun ke fayo ke boke faya kewa. E faya kewa sigi de do lada de do. Amir la wagati min ka ke wagati min o wolo la here mina est-ce que biabe ka wolo here la wa? Anga ñogo ñininga ñe maraka e dabara te de miri ni hakili dusukolo di donc na antra mugo tawla ko no be fala no be bala no be kablala nkorake do a donia tola dobora no fe obe sala ko no niota ko yenga kabla janfa karsa yi merci avec etende janfa koro yi janfa koro janfa koro di nye nyere je fena femi here ka bona kololo yi bomana no de janfa yi iye fembla iye fento yi femi here ka bo jamama ki yere kelina kana o de ye janfa ke an bena ninka an bena munga an bega here ba kono e boro kono ka miri kelina ye jama janfa ye ne janfa o ni e ilaydu ta konte kabla janfa o koro idi kabla ka here be yoro yoro nto here to ka tugu fen wore ko o de te kabla yiwa mais ni ye kabla ka here be suguna bulu nega suguna toy kata karsata kasura kabla ka here to bulu ma kabla janfa wa nya janfa mais ni nye suguna ta nye karsa ni ngo karsa mambita nglara ga bo kalama karsa ka bone ka bo kabla mani suguna e est-ce que nye kabla janfa nye karsa janfa nga ma kabla janfa parce que nye karsa laydu in toy ka dugu ka herebe yorom ka to de la kana ye laydu ta yere de wa ye laydu ta kabla de donc kabla ka herebe yoromi ibe saudi koy o de kama alako ni ngalon be furu kisi o ngalon dagale ni tien be furu faga furu sa o tien ma barka ni laydu min timeli kololo ka bo o laydu timeli haramyara horoma ni laydu min sosoli be dugu jo o sosoli barkale o nyinne be horon fe ne mu mo kay mu foyin faye mu foyin nyemu yanga kabla kono nyemu kala ma qur'ane bele kara ma hadisa bele kala nye fitini min kala isaka kisa musa ka kisa dauda ka kisa fo kata nuhu kata se fo nye fefe kala ingardige ka doniya fitini fefe ke ala ma fo fanshi kaya were usaya jamaye ne fitini me folo de ala ma fo folo la uma islamique to kan don taruba fora ko na tukum islamique kulu o la be islamique ma be ko mbade islamique ita me ko fade islamique fanshi mbade islamique akoro ibe mun ngene yere here la ngani ya be ibe mun kisi yere ma kisi be c'est ça me karsa ta fado o ta seli karsa ko fado na te bismillah no bi do hardine ke yere nege no do ngalonde du fili ba ke ko don balia ba ke souvent ngalo ba ke non ta ngalonde do ta don tiens la bunga nya ka ngo ta ni nye foli kera ba fa an fa chamambe an ba chamambe utu balmauta ko tugu me uba tani balmaya kanuni me uta kololo éventualité don nete digi wula an fa na baw nan ko chamambe mais dobe ulu be tien don nga uba ye ni karsa ta o here ka teringa semma ni jamata e uba jama jamfa ka karsa ta be bazi be yande français awo baraka joli barakala joli français do